title means think about it, how they surprised when they hear the Holy Quran. So hereby we want to mention for us about this experience. Some people got surprised, got astonishing, got wonderful position towards the Holy Quran when they hear its recitation, or when they got or grabbed some of the meat. Yes, over. Hello? Nah, Did you hear of me? Alhamdulillah, a lot of a lot of just like cancel. Yeah, sometimes not good. Yes. So I say that this is point number 2. تأمل كيف انبهروا. Think about it, how they surprised. Nah, They hear the recitation or they grab the meaning of the Holy Quran. So hereby he will mention some of experiences and witnesses of the affection of Holy Quran by some people. Yes, over. nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu ta'ammal. Coba kita renungkan bagaimana Al-Quran itu surprise atau membuat seseorang takjub dengan Al-Quran. Bagaimana seseorang itu apa ya, ya seperti itu bahasanya, mungkin kalau bahasa ya in Bihar, not like takjub ya Syekh. Yes. They got wonderful of it, wonderful position of that. Yeah, this is in Bihar of it. Semuanya ya, semuanya bisa diartikan kalau Indonesia ya begini, terpesona begitu. Bagaimana pesona Al-Qur'an begitu. Tapi ya wallahu alam bagaimana kedengarannya terus. Nah, ya Syekh. Ya. Yes, so you can maximize little bit the page. The page, okay. Yes, just to the full size, fit it to the full size in order to go simultaneously. So here you say تأمل كيف تنفعل الجمادات الصماء بسكينة القرآن. Think about it, how the non-living beings are affected by the Holy Quran, and it reacted also. انفعال تنفعل means to get reaction, as Allah Almighty said, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. And I think this is clear to a lot of you. Yes, over. Nah, sekarang di bagian pertama, bagaimana? Ayo kita amal, mari kita renungkan bagaimana reaksi al-jumadat atau sesuatu yang tidak hidup, sesuatu benda mati itu ketika mendengarkan Al-Quran. Ya, namanya sih. قال الجبال الرواسي التي يضرب المثل بها في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبة كلام الله. Even the huge mountains that we give example upon them for the strong things. When we want to say something is strong, in Arabic, metaphoric, eloquent expression, so we say somebody or this man, he is strong as mountain, or he is fixed as mountain, he is stable as mountain. So this is something used by the Arab in the metaphoric expression in their eloquence. So this means يضرب المثل في صلابتها تتصدع, even those mountains go crash وتتشقق, and to be broken parts من هيبة كلام الله, appearance of the divine speech. Yes, over. Nah, coba direnungkan firman Allah Subhanahu wa taala
yang kita lihat dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung-gunung yang melambangkan kekuatan. Ya, kalau orang Arab itu biasa menggunakan kata gunung ini sebagai lambang kekuatan. Jadi gunung ini sesuatu benda yang sangat kuat, ya, karena tidak bisa diangkat, ya, besar sekali ini gunung. Bagaimana coba kita gunung yang sebesar itu saja, ya Allah memberikan perumpamaan seandainya Al-Quran turun di atasnya, maka dia akan hancur, watasyaqqaq, dia akan hancur berkeping-keping karena hebatnya, ya, apa namanya, luar biasanya kalamullah atau Al-Quran. Namanya Syekh. And he said, وتأمل كيف انبهر نساء المشركين وأطفالهم بسكينة القرآن في صحيح البخاري. And also think about it when the ladies and the children of the disbelievers, the pagans of Makkah, mushriki Makkah وأطفالهم, they are affected by this stability of the Holy Quran and this tranquility that been reflected to them by the Holy Quran, as the story came authenticated in Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, we have this story of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, while he was reciting the Holy Quran in his house, and then the ladies and children gathered around his house to listen to this Holy Quran, is wonderful feeling to it. Yes. Nah, selanjutnya kita renungkan kembali bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap orang-orang musyrik dan anak-anak mereka. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an membaca Al-Quran, yang dimana dengan ketenangan, dengan mendengarkan Al-Quran mereka merasa tenang, yang sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kisahnya. So the story is well known, I think, by that we mentioned it before even. Nah, jadi yes. Sudah kita sebutkan sebelumnya bagaimana ketika Abu Bakar radhiyallahu an membuat rumah di depannya, kayak masjid di rumahnya, kemudian ya orang-orang musyrik datang bersama dengan anak-anak mereka datang untuk mendengarkan Al-Quran. Amin. So we go ahead and also to see وتأمل كيف انبهر صناديد المشركين. تأمل, also think about it. كيف انبهر صناديد المشركين, even the leaders of the disbelievers, the Quraysh pagans, so they got affected by the Holy Quran, سكينة القرآن, by the tranquility of the Quran. وفي صحيح البخاري أن جبير بن مطعم, so this story also in Sahih al-Bukhari, the story of a man that so-called جبير بن مطعم, أن النبي صلى الله عليه أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوضه في أسر. He came in order to deal with him to free the prisoners of Badr, because in Badr, after the battle finished, so we have 70 of the pagans or the disbelievers was killed and 70 was captured as hostages. So Jubair ibn Mut'im from the side of Mecca came to the Prophet ﷺ as he represents the side of Medina of the Badr battle, and he came in order to deal with him, for dealing and bargaining how we free our hostage, 70 persons there. فلما وصل إلى النبي وإذا بالمسلمين في صلاة المغرب. So when he came to the Prophet ﷺ, when he ended to them, so the Prophet ﷺ and their companions, they was during praying Maghrib. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم.
Of course, the Prophet ﷺ is their imam, or their leaders in the praying. فسمع جبير قراءة النبي. So Jubair ibn Mut'im, he heard it, the recitation of the Prophet ﷺ in Salat al-Maghrib, as it is a loud recitation praying. It's loud recitation praying. ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن. And also he described after that, so he described after he gave the story, كيف خلبت أحاسيسه, how his feelings are attracted by the tranquility of the Holy Quran, بسكينة القرآن, كما يقول جبير بن مطعم, Nah, ini oke. Jadi agak sedikit terpotong. Jadi tadi Syekh menjelaskan setelah kita mendengarkan kisahnya Abu Bakar, disebutkan pertemuan selanjutnya, ini kisah yang baru bahwa kisah seorang pemimpin Quraisy, musyrik Quraisy. Jadi ini bukan hanya orang-orang beriman terpengaruh dengan Quran, tapi juga pemimpin, bagaimana pemimpin orang musyrik itu terkesan dengan ketenangan Al-Quran, dengan ketenangan yang Al-Quran turunkan. Disebutkan dalam kisah Imam dalam kitab Imam Bukhari bahwa Nabi SAW ketika selesai perang Badar, Rasulullah SAW menangkap 70. Jadi di perang Badar itu ada 70 korban dari orang musyrikin dan 70 juga menjadi tawanan. Dan ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Medina, yang mereka ditangkap, maka Rasulullah SAW sampai di Medina dan sholat maghrib, dan Rasulullah SAW jadi imam. Ketika Rasulullah SAW jadi imam, datanglah tadi Jabir bin Mut'im ini sebagai pemimpin dari orang-orang musyrikin, Quraisy musyrikin itu, orang-orang Quraisy, datang untuk ingin melobi Rasulullah SAW supaya ditukarkan tawanan yang 70 tadi ini bisa dilepaskan. Namun ketika dia sampai di saat Rasulullah SAW salat maghrib, maka Jabir bin Mut'im kemudian tersentuh dengan ketenangan Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan, Sami itu Nabi SAW, dia mendengarkan Rasulullah SAW mendengarkan surat Tur, kemudian sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah kita ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, yang apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinu, mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Nah, Jabir bin Mut'im kemudian mengatakan, kada qalbi ayatir, seakan-akan hatiku ini seperti terbang. Jadi karena begitu pengaruh besarnya kesan efek dari Al-Quran ini, sampai-sampai tadi mendengarkan ayat ini, karena kita biasa tidak merenungkan, sampai-sampai tadi Jabir bin Mut'im mengatakan, sampai-sampai ini hati saya seperti terbang mendengarkan ayat tersebut. Nah, itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Next ya, Syekh. And then later he said, لله ذر العرب ما أبلغ عباراتهم هكذا يصور جبير أحاسيسه. So by this way, Jubair ibn Mut'im, he visualized for us his feeling when he heard the recitation of the Holy Quran. So this is سمع قوارع Surah Al-Tur. Qawari' means the strikes of the Surah Al-Tur. So he means here, strikes means the affections, how the recitation of the Quran affect the listener of it, just like when there is a stroke or there is a striking by bombs from the airplane down to a land. حيث يقول وكاد قلبي أن يطير. Yeah, my heart nearly to fly over.
هذا وهو مشرك. This despite he was pagan, means he was disbeliever. وفي لحظة عداوة, and he, when that in the situation of enemies and counter-attack the side of the Prophet ﷺ and his companions. And also تستعر نفسه إثر إقبال إعياء القتال, and also his feelings are still warming up after this battle. تسليمه أسر الحرب, and he came in order to free the prisoners of the horse. So like this time, maybe you can say that, no, I cannot accept to hear this speech or that one. So, but despite all this, he was affected by the decisions and for his rage. He has to battle those spirits to so. Nah, sedikit ada gangguan. Saya coba cover sedikit. Jadi itu coba kita renungkan tadi bagaimana Jabir bin Mut'im itu yang tersentuh atau namanya strike, ya dia terkena serangan dari Al-Quran tadi, itu ketenangannya Al-Quran jatuh kepada mengena kepada hati, kalau kita pukulannya itu tadi Al-Quran itu mengena sampai ke hati Jabir bin Mut'im ketika mendengarkan surah At-Tur, sampai dia mengatakan seperti hati saya ini terbang. Coba renungkan, pada kondisi itu Jabir bin Mut'im ini adalah seorang musyrik. Yang kedua adalah dia baru saja berada dalam kondisi peperangan, dari peperangan yang masih yang mungkin ada rasa benci dan permusuhannya. Dan dia datang di sini tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara, keluarga, teman-temannya, ya dari datang untuk menyelamatkan orang-orang musyrik yang lain. Jadi dia sama sekali tidak ada tujuan untuk itu, apalagi mau tenang mendengarkan. Namun ketenangan yang Al-Quran turunkan ini menyentuh, artinya menyerang hati Jabir bin Mut'im ini sampai, coba kita renungkan, sampai dia mengatakan hatiku sampai seperti terbang. Nah itu kondisinya orang musyrik saja dalam keadaan perang. Ya tujuannya untuk membebaskan, mungkin marah seperti itu atau apa, tapi masih bisa merasakan kesan yang luar biasa, pesona dari ketenangan Al-Quran itu. Nah, ya. Yes, and he after that mentions وتأمل كيف انبهروا تلك المخلوقات، كيف انبهرت تلك المخلوقات. Can you hear me? نعم. نعم. And also you can think about how those creators, surprised by the Holy Quran, and they wonderful about it. What is that? Al-makhluqat khafiyya, these invisible creators. We have invisible creatures means the jinn. بسكينة القرآن, those also they're affected by the recitation of the Holy Quran. إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له بطن نخلة. One time Prophet صلى الله عليه وسلم was being in a place that called بطن نخلة. So in that place كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر. He was praying صلاة الفجر. فهيأ الله له مجموعة من الجن. So Allah the Almighty directed to him a group of jinn يسمعون القرآن. يعني يسمع جن أهل النصيبين. قيل اسمهم جن أهل النصيبين. So this is
the place يسمون بذلك جن أهل نصيبين, because we have jinn also with their dwellings or their territory. جن من نصيبين, جن من نينوى, جن من كذا. So even the jinns, they have their territories, they have their continents, they have their places to live there. فاقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, they came close to the Prophet and his companions. فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة انبهروا بسكينة القرآن وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات. So after they hear this, they start to order each other of them to keep silent in order to hear this Holy Quran. Say for each one, keep silent, كما يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وإذ صرفنا إليك means يا محمد اذكر لقومك إذ صرفنا, mention for your nation when we directed to you a group of الجن, those نفر من الجن يستمعون القرآن, they came to hear the Holy Quran. فلما حضروه, when they came close and they attend it, قالوا أنصتوا, say silent. So this is mentioned in that surah. Yes, over. Nah, dan selanjutnya coba kita renungkan bagaimana pengaruh Al-Quran atau kesan Al-Quran terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang khaifiyah, yang tidak tidak bisa dilihat. Ya, seperti jin. Jadi dalam kisah ini disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berada pada suatu perjalanan dan beliau singgah sholat di satu tempat yang namanya Batnun Nakhlah. Namanya sih Batnun Nakhlah. Yes, it is Batnun Nakhla, yes, by this name. Actually, Batnun Nakhla means the belly of the palm tree. This is it means a name of a specific place. So this is Batnu Nakhla, as you say, Batnul Masil. Batn, they mean a valley. So the valley of palm trees. And Nakhl, hiya shajaratu at-tamr. So this is the tree of the dates, fruits. Yes. Jadi Batnun Nakhla ini adalah sebuah lembah yang dimana di situ ya lembah itu ya mungkin yang penuh dengan kurma. Jadi lembah perutnya kurma, maksudnya nama tempatnya. Batnu ya kalau kita biasa di sini Bonto biasa begitu dia. Ya, nama-namanya orang Makassar. Jadi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salat bersama dengan sahabatnya, salatul fajr, berarti salat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, memberikan petunjuk kepada sekelompok jin yang diberikan nama, jadi kelompok jin namanya jin ahlul nasibin. Jin itu ternyata juga ada anunya. Jadi ada nama-nama kampungnya, mungkin ya orang jin Bugis apa ini ahlul nasibin. Kemudian mereka mendengarkan Rasulullah kepada sahabat Rasulullah SAW dan mendengarkan. Dan ketika jin kelompok jin tadi itu mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terkesan dengan ketenangan Al-Quran, dan terkesan di dalam hati mereka bagaimana mereka tenang dengan Al-Quran itu, dan sahabat wasbahu bidhammin. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kisah wa israfna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaru qalu ansitu. Jadi sampai mereka duduk tenang mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut, surah Al-Ahqaf. Nah, bagaimana jin saja ya kalau mendengar Al-Qur'an itu mereka langsung terkesan ya dengan Al-Quran tersebut. Nah, dengan tenang mereka. Nah. Yes. And also I said, وَتَأَمَّلْ كَيْفَ انْبَهَرَ صَالِحُ الْبَشَرِ. Also think deeply and observe about the affection of Salihul Bashar, the righteous of human beings, righteous people, the pious people, the believers.
Also they are affected by the Holy Quran. فلم تقتصر آثار الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط. So the affection of the Holy Quran not only ended to their hearts only, but it proceeded that until to their skin or their body, their limbs. فصارت تتقبض من آثار القرآن. So even their body start to shrink from the affection of the Holy Quran. So this as we mentioned there before that. كما قال تعالى الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. We mentioned that before. Yes. Nah, selanjutnya kita renungkan bagaimana kesan Al-Quran atau pengaruh Al-Quran itu terhadap orang yang paling saleh di antara manusia. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW. Dengan ketenangan Al-Quran yang bukan hanya hatinya yang tersentuh, bukan hanya Al-Quran itu menyentuh hatinya, tetapi juga membuat bergetar kulit-kulitnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sampai hanya di hati, tapi orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengarkan Al-Quran atau orang-orang saleh, yaitu ketika mereka mendengar, para nabi dan rasul mendengarkan Al-Quran, maka bukan hanya sampai di hatinya mereka khusyuk, tapi bergetar kulit-kulitnya. Sebagaimana firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi, Allah menurunkan perkataan yang paling baik, kitab yang mutasyabihat masanya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar hati-hati kulit-kulit orang yang karena takutnya kepada Tuhannya. Amin. وتأمل كيف انبهر صالحو أهل الكتاب. Also, the affection of this Holy Quran, it extended its limitation to reach until Ahlul Kitab, the people of the book. So Ahlul Kitab means Banu Israel. Israel min al-Yahudi wa Nasara. So those are people of the book. Even those affected by the affection of the Holy Quran, فكانوا إذا سمعوا تاليا للقرآن, if they hear it, a reciter of the Holy Quran, somebody reciting تاليا للقرآن, ابتدرتهم دموعهم. So maybe even they shed. يراها الناظر تلامع في محاجرهم كما صورها القرآن في قوله تعالى الله المجد السيد ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. So Allah Almighty said also وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً. You will find, so this addressing to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah Almighty addressing him and say for him, O Muhammad, you will find indeed أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. The more close people loving the Muslims or the believers, الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Those who said we are Nasara. This means they said we are Christian. As now they say we are Christian, either they are Catholic, Protestant, or Orthodox. So they say Inna Nasara. And here also I want to show and I want to remind myself and you about, we say for them Nasara, don't to say for them Masihiyun, as here in English we say Masihi. So actually we say Nasara because this is the terminology of the Holy Quran and the Prophet tradition. We know them in our Islamic history, they are Nasara, not Masihiyun, because Masihiyun means we derivated them or we reverse them to Al-Masih ibn Maryam, but actually no relationship between them and Muhammad. Masih, as long as they deviate from the right path of him. So we don't say Masihiyun. Masihiyun, this means we refer them to Al-Masih, to Isa ibn Maryam. But no, Nasara nisbatun ila baldatin Nasira. So we refer them to the city of Nasira in Palestine now, where Jesus was born there, or Masih ibn Maryam, he was born. So this is their
reference is Al-Baldatul Nasira, not the reference is Isa ibn Maryam. So that why in ilm al-firaq wal-madahib, so we don't say for them Masihiyun as people say for them Masihiyun in Egypt and so on. ذلك, so they say قالوا إنا نصارى. Actually, long time they say we are Nasara, means we are people who reference it to Baldat Nasira. So why those Christians, they are more close to Muslims by love and solidarity than the others, than the Jewish? As Allah says, وَلَتِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. So the most envious people against the Muslims, the Jewish and the Jews, but more close to the Muslim, they are the Christian. Why? ذلك, that because لأن منهم قسيسين ورهبانا, because some of them قسيسين, you know, they are قسيسين ورهبانا. Qissis means the preachers, the preachers and their monks. قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون, and because they are not feeling arrogant against the Muslims, they don't feel proud. لا يستكبرون, ليس لديهم استكبار. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. And when they hear what revealed on the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, ترى أعينهم, you see their eyes تفيض من الدمع, shed tears, means they shed tears from their eyes, crying silently because they are affected by the Holy Quran, and they are humble people. Because they are people of humbleness and modesty. So not like the Jewish people, when they hear the Holy Quran, they try to modify it and try to fact it, and even more make some mockery about Quran. But no, Christian not by this way. Christian not by this way. And maybe you can see one of the current evidence, our president evidence, when the Pope, many of this Pope, for example, came to Iraq, Rome, so this Pope, when he came to Iraq to visit Iraq recently this month, look to his humbleness and how he meets the Muslims and how he go to Africa in order to deal with the other Christians. So this is the affection of the Holy Quran even on the Ahlul Kitab, means especially the Christian of them. Yes, over. Nah, selanjutnya coba kita renungkan bagaimana kesan Al-Quran terhadap orang-orang Ahlul Kitab dengan ketenangan Al-Quran. Bagaimana pengaruh ketenangan Al-Quran ini. Ketika orang-orang yang disebutkan, ketika mereka orang-orang Nasrani itu mendengarkan Al-Quran, atau orang-orang Ahlul Kitab itu mungkin Yahudi atau Nasrani, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka bercucuran air mata mereka karena mendengarkan surah dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lil ladzina amanu, maka engkau akan mendapatkan seseorang yang mereka itu paling dekat tempatnya lil ladzina, bagi orang-orang beriman, alladzina qalu, yang berkata inna nasara, ya kami ini Nasara. Jadi orang-orang Nasara ketika mendengarkan Al-Quran, nanti kita coba kita lihat ini Al-Quran, kenapa dikatakan di sini Nasara, bukan Al-Masihun. Jadi seharusnya kalau kita memanggil istilah Kristen itu kita panggil dengan Nasara dalam bahasa Arab yang benar, karena kalau Al-Masihun maka asalnya berarti berasal dari Nabi Isa. Kalau berasal dari Nabi Isa berarti ya dia berada di jalan yang benar. Namun pada kenyataannya dia tidak seperti itu, karena mereka dinisbatkan dalam Al-Quran Nasara, dalam ilmu firaq itu, karena mereka ya tidak menyelisihi Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam. Dan An-Nasarah di sini adalah nama suatu tempat di Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka sudah tidak lagi bisa dinasabkan atau
asal usulnya dikatakan sebagai Al-Masihun, tapi dikatakan Nasara. Namun orang yang mengatakan dirinya Nasara ini bi anna minhum qissisina. Di antara mereka ada orang-orang yang qisisin, saya sebutkan di situ ya, seperti ustadz juga. Mereka juga mengajar tentang kebaikan dan kebenaran ya, begitu mungkin ya. Ya, mereka juga ada yang seperti mengajak kepada ya mungkin kebaikan ya, tidak kalau benar ya walau belum tentu juga ya, bercampur aduk. Dan ruhban artinya mereka juga ada orang-orang yang rahib-rahib mereka yang tidak wa annahum la yastakbirun, dan mereka itu bukan orang-orang yang congkak, bukan orang-orang yang sombong. Apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan Al-Quran? Orang-orang Nasara tadi jelas kita katakan ya kafir. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, ketika dia mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tara ayunahum tafidu minad dam'i, maka kita melihat bagaimana mata mereka itu meneteskan air mata karena mendengarkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita renungkan ya, itu tadi coba tambah kita tekankan lagi. Kalau Al-Quran ini tidak ada lagi pengaruhnya sama kita orang Nasrani saja, yang baik, yang tidak sombong itu sampai meneteskan air mata kalau mendengarkan firman kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. وتأمل كيف انبهرت الملائكة الكرام. Also observe how the angels, the honor angels, they affected by the Holy Quran, فصارت تتهادى من السماء مقتربة إلى الأرض. When they hear it on the earth, somebody recited the Holy Quran or reciting the Holy Quran, so they came down. So those يسمونه الملائكة السيارة. Those are the, ملائكة السيارة, just like to say the patrolling angels or the mobilized, the mobile angels, because some angels are mobile around the world, and some of them only to worship there in the Bayt al-Ma'mur and so on. So al-malaikatu sayyara, those sayyara means they travel, always they're in traveling and taking journey here and there, seeking something here into those. As Prophet ﷺ said, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. So here حفتهم الملائكة, those are ملائكة السيارة. They seek the gathering of zikr, means the gathering of knowledge, gathering of where Quran is recited and it translated or it explained to the people. مقتربة من الأرض حين سمعت أحد قراءة الصحابة. One of the companions, he was reciting the Holy Quran في جوف الليل, in the midnight, كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير, as mentioned that authentically in Sahih al-Bukhari by Usayd ibn Hudayr. He is one of the companions رضي الله عنه. بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة, while he was reciting سورة البقرة in the midnight, فرفعت رأسي, he said, I raised up my head إلى السماء, to the heaven, فإذا مسجد الله, I saw something like a shade, just like a cloud. It became between me and the moon. فيها أمثال المصابيح, and also there is like, there is some lamps in this, cloud there. There is some lamps. فخرجت حتى لا أراها. And when I came out, حتى لا أراها, so I came out in order not to see them. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدري ماذا? When he came in the morning and he recited and he came to mention this story to the Prophet, so Prophet صلى الله عليه وسلم said for him, وتدري ماذا? You know what is that? He said, قال لا, no, I don't know. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت في صوتها. Those are angels. They came close because you are reciting the Holy Quran, because the voice of the Quran, ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. And if you continue reciting the Holy Quran, they will stay there until the morning. ينظر الناس إليها. If people other than you, they came to see. لا تتوارى منهم. And they never, invisible to them. So this is mentioned in Sahih al-Bukhari. Yes, over. Nah,
Selanjutnya kita renungkan bagaimana kesan Al-Quran terhadap malaikat, malaikat yang mulia dengan ketenangan Al-Quran. Sampai-sampai ya disebutkan bahwa malaikat yang biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan memang tugas untuk berpatroli. Jadi ada malaikat memang tugasnya berkeliling untuk mencari, ya saya sebutkan tadi, ada memang yang malaikat itu ya berpatroli begitu, mungkin mencari orang yang baca Al-Quran seperti itu. Kemudian sebagaimana hadis Rasulullah SAW, majelis kaum fi baitin min buyutillah tadarrasuna bi nazarat alaihim sakinah wa nazarat alaihimul malaikah. Kemudian turunkan malaikat. Jadi malaikat itu turun. Yang berpatroli itu ketika dibaca Al-Quran maka mereka turun. Sebagaimana kisah dari seorang sahabat, yakni siapa namanya, Usaid bin Hudayr, yang saat itu membaca Al-Quran pada saat malam hari. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa ketika Said bin Jubair ini membaca surah Al-Baqarah, farafa'at ra'sahu, dia melihat ke langit, dan dia melihat di langit itu seperti ada zallat, berkas cahaya, yang ya dia melihat seperti itu, ada sesuatu yang seperti cahaya di atas langit. Kemudian dia datang hatta, kemudian dia mendekat sampai dia tidak melihatnya. Ada cahaya, dia melihat seperti itu. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Jubair, apakah kau tahu apa yang kau lihat itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tilkal malai, itu adalah malaikat yang telah turun karena mendengarkan suaramu. Seandainya engkau membacanya sampai pagi, maka manusia akan melihat sebagaimana engkau la tatawara minhum. Ma makna la tatawara ya? يعني لا تختفي منهم. They don't to escape, don't to invisible. They don't to disappear. Means they stay appearing to them. Yes. Sampai manusia juga tidak terlihat pandangannya untuk melihat tadi cahaya tersebut, malaikat tersebut. Nah, jadi itu tadi kisahnya bagaimana Al-Quran itu sampai terkesan. Ya, malaikat saja kalau mendengarkan Al-Quran itu langsung turun karena mendengarkan bacaannya. Tentu di sini bacaan yang maybe the consequence, the good recitation, not like that, yes. Yes, also for the recitation, and in general, actually, because this is a divine speech, this is the speech of Allah, and also for additional quality of the way of recitation, the intonation of I have problem from your signal, yes. Sometimes lost, sometimes join. But labas. Nah, jadi apa tadi itu ya itu karena itu tadi bukan karena suaranya ya, tapi karena yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran. Ya tentu ya jangan dibaca salah. Kalau dibaca salah ya bukan malaikat yang turun kalau dibaca salah. Nah, ini riwayat sahih dari kitab Bukhari. Ya sih. Bukan. وتأمل كيف انبهر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Even the prophets, so they affected by the Holy Quran, this wahi, كما يصور القرآن تأثرهم بكلام الله وخروجهم إلى الأرض. When the revealing coming down to them, the wahi, either it is the Quran or Torah, Injil, and so on, even they fall down to the earth, prostrating for Allah, وبكائهم, and even some of them they cry or they shed tears, كما في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Those are who Allah Almighty blessed them. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين, from the prophets, من ذرية آدم, from the descendant of Adam عليه السلام, وممن حملنا مع نوح, and from those who
called it on the ship of Noah, Safina to Noah alayhi salam. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيم, and some of ذُرِّيَّةِ Ibrahim. This means Ismail and Ishaq and their descendants. So the descendants of Ishaq, all Anbiya Bani Israel, Musa and Isa and the others. And from the descendant of Ismail, only one prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Israel, and also the descendant of Israel. Israel means here Yaqub, Jacob. So because Jacob has 12 children, all of them males, no female. As we know, Yusuf alayhi salam and Benjamin, they're from one wife, and the others 10 from another wife. So those Zuriyatu Bani Israel, and until now, those Jewish in Israel, say Israel. Israel means Jacob alayhi salam. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, and also from those who we guided and we said, when the verses they were recited upon them by Angel Gabriel, by Jibril Islam and Ibrahim, قالوا سجدا, Allah walking and they cried and shed tears. Yes. Nah, jadi selanjutnya mari kita renungkan bagaimana pengaruh Al-Quran juga setelah tadi disebutkan para malaikat, pemimpin para malaikat, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Selanjutnya adalah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala sucikan kepada mereka assalatu wassalam dengan ketenangan wahyu. Sebagaimana yang nampak pengaruh kalam Allah dalam mereka itu waharruhum ilal ard, mereka itu tersungkur di atas bumi dengan menangis. Jadi kalau para nabi itu turun ayat Al-Quran, mereka tidak sanggup menahan sampai mereka itu tersungkur dan menangis. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dari para nabi, min dzurriyyatihi Adam, dari keturunan Nabi Adam, wa mimman amalna ma'anu, bersama dengan yang Nabi Nuh, wa min dzurriyyatihi, dari keturunan Nabi Nuh, wa Ibrahim. Begitu juga keturunan Nabi Ibrahim, di sini Ibrahim ya Ismail, dan juga wa Israel, Yakub, yang dimaksud dengan Israel di sini Yakub, yang anaknya itu adalah 12 termasuk Nabi Yusuf. Wa mimman hadaina, dan di antara mereka yang juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, tutsla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyan. Mereka itu ketika dibacakan ayatnya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kharru, mereka tersungkur sujud dan sujud dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, kalau kita ya mungkin jarang-jarang seperti itu kalau mendengarkan misalnya, oh ini betul dari Allah, mereka kita langsung sujud kemudian menangis karena begitu kesan Al-Quran yang begitu mendalam di hati-hati para nabi dan orang-orang saleh. Naam ya Syekh. And hereby he mentioned it from those prophets, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as he is our leader of our religion. So even he also affected by that, as Abdullah ibn Mas'ud mentioned that. So Abdullah ibn Mas'ud said, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. Prophet sallallahu alaihi wasallam demanded Abdullah ibn Mas'ud to recite the Holy Quran in order to hear. فقلت أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. How I recite upon you, and you are the first receiver of the Holy Quran. عليك أنزل أولا ليس علي. So Abdullah Mas'ud, he thinks that it's suppose you recite and me I hear from you, not me I recite upon you, because you deliver it to us, this Holy Quran. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, so Prophet صلى الله عليه وسلم replied to him, إني أشتهي أن أسمعه من غيري. I would like to hear this Holy Quran from somebody else other than me, not to hear it from myself. And also here, this is one of the benefits of the wisdom. When you hear the Holy Quran from others, it is different when you hear it from yourself.
Why? Because when you hear the Holy Quran, itu seperti dia tambatkan, dia pemilik kita yang menambatkan kitanya. Please open again your voice, yes. yes, can you hear me now? Nah, alhamdulillah. Yeah, so I say that what is the wisdom Rasulullah demanded Abdullah bin Mas'ud to recite upon him the Quran? The wisdom is when you recite your Quran, you by yourself or somebody by himself, he will be 50% in recitation. He's busy with the recitation, you know, and 50% to do tadabbur, means to try to concept the Holy Quran. So when somebody else recite for you and you hear, so you give 100% of your mental and spiritual energy only to follow the meaning of the Holy Quran to be more effective. Yes, 100% affection, not 50% only. فقرأت النساء. So I recited Surah An-Nisa حتى إذا بلغت until I reach this ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. So he recite this فكيف, oh Muhammad, think about your situation when we bring you إذا جئنا من كل أمة بشهيد, we bring upon any and every nation one witness upon them, means their witness is their prophet, the prophet who sent to Bani Israel, Musa, Isa, Nuh, every one of those prophets will be a witness upon his nation. He say, yeah, Ya Rabbi, إني قد بلغتهم الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة حتى أتاني اليقين منك. We say, oh my Lord, me, I deliver it to them the message and I eliminate from them any doubt and I try to do my best. For example, Nuh alayhi salam, فَمَكَسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Even Nuh, he say, I stay amongst them 1,000 years minus 50, means 950 years. That is enough for them to prove. So, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. And also you, Muhammad, we will bring you as a witness upon your nation. You will be witness upon Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Talib, and everyone who will deliver to him the message that he refused it. So, be witness that وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stop reciting. Enough, hasbuka. Stop here. I have problem here, sir. I have problem for this caller, Ya Rasulullah. Your voice is up. Can you hear me now? Naam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffa. Kuffa means stop. Or amsik also means stop or hold on. Hold up. Stop here. Means hasbuka. Naam. In some riwayah, kuffa or amsik or hasbuka. When Naam. somebody reciting the Quran from Sunnah, if you want to stop him, say kuffa or qul amsik or hasbuk. And the more important one or the more selective one to say hasbuk, means enough for you. Naam. For this time, meaning when you say hasbuk, means enough for this time. Naam. Yeah. فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَزْرِفَانِ. So I saw the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam shedding tears. Yes, over. Nah, dan coba kita renungkan bagaimana kesan Al-Quran ini terhadap akhirat ini yang terakhir, bagaimana kesan Al-Quran ini terhadap Nabi kita yang mulia secara mutlak, manusia yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketenangan Al-Quran. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memintaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran, wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah,
Ya, dia heran. Kenapa yang saya membacakan kepadamu, wahai Rasulullah? Padahal Al-Quran ini turun kepadamu. Rasulullah tadi meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakannya Al-Quran kepada dirinya. Namun Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa saya mesti membacanya ya Rasulullah? Padahal Al-Quran itu turun kepadamu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini astahi. Saya ingin supaya saya berharap mau mendengarkan Al-Quran selain dari saya. Jadi saya menambahkan tadi ini kalau dalam proses tadabbur ya beda kalau kita baca sendiri dengan kita mendengarkan, karena kalau mungkin kita membaca kita sibuk dengan memperbaiki bacaan. Adapun kalau misalnya kita mendengarkan dari seseorang ya kita bisa 100% untuk mendengarkan, bukan sampai 50 60 tapi kita bisa sampai betul-betul menghayati Al-Qur'an itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah An-Nisa sampailah kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala alayya haula'i syahida. Jadi ayat ini sampai di ayat ini Rasulullah SAW kita coba renungkan bagaimana idza ji'na jika didatangkan min kulli setiap umat itu bisyahid terhadap apa namanya ya memberikan kesaksian kepada mereka yaitu pemimpin-pemimpin mereka ya kaumnya Nabi Musa, jadi kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh akan datang ya didatangkan kaumnya dan para nabi ini mengatakan sebagaimana hadis yang Rasulullah tadi sebutkan bahwa nabi ini akan menyampaikan hujahnya. Alasannya bahwa ya Allah sesungguhnya saya sudah mendakwai mereka dengan sungguh-sungguh, sudah mengajak mereka dalam kebenaran. Ya, bahkan kita sebutkan bahwa Nabi Nuh itu sampai berdakwah 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun lamanya berdakwah. Dari para nabi itu akan mengatakan sampai itu bahwa sudah saya sampaikan semua kepada mereka. Wajibna dan juga didatangkan kepadamu alayya haulai seperti itu mereka syahidah, dan Rasulullah SAW juga didatangkan umatnya sampai Rasulullah SAW juga bersaksi. Coba bagaimana Rasulullah SAW reaksi Rasulullah SAW, bagaimana kesan Rasulullah SAW ketika mendengarkan ayat ini. Rasulullah mentadabbur nanti umat-umat Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya saya sudah sampaikan ini, Islam ini sudah sampai kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kufa au amsik, cukup, atau dikatakan lain hasbuk, fara'aita ainahu tazarrufan. Maka mata Rasulullah SAW nampak basah, menangis karena tadi mentadaburi ayat yang didengarkan dari Abdullah bin Mas'ud tersebut. Ma makna tazarrufan? Iya ya, in other deep meaning. It's different with other crying. Yes, tazrifani, zarafa, yazrifu. This is one of the synonyms of, tadma'u, أو تزرف دمعا أو تنهمر دمعا أو تترقرق, and so on. We have a lot of synonyms for this word, but in English, as we say, shedding tears. When the eyes shedding tears, so this is tazrifani dam'an. Yes. Nah, jadi tazrifan ini ketika matanya ini apa meneteskan air mata. Jadi Rasulullah SAW tazrifan sama juga dengan tadma'i, menangis juga. Ya, sama seperti anak kecil. Rasulullah SAW tazrifan seperti itu. Ya, terisak-isak mungkin kita bisa katakan mendengarkan ayat tadi. Itu bagaimana coba kita bayangkan Rasulullah SAW bagaimana cintanya kepada umatnya. Ketika sampai pada ayat tersebut Rasulullah SAW terisak-isak menangis. Naam, ya Syekh. Yes, so this is a zaraf, means to shed tears time after time, not only one time or not just one drop, 2 drops. So after shedding tears, after a little while, also one more, because Prophet ﷺ is very affected here, because he will be witness upon his uncle Abu Talib and Abu Jahal. He will be witness, and because of that witnessness, they will go to fire of hell, and he will be witness on munafiqeen and so on. So this is very hard for him. So it is something unaffordable. How I be witness on my uncle Abu Talib to go to fire of hell? How I be witness on my tribe Quraysh
a lot of them, and so on. And how I will be witness upon Yahud and Nasara, because he called even the Jewish and the Christian to come to Islam, but they refused that. So this is very difficult for him. So that's why he was crying, because he's thinking deeply by tadabbur for this meaning. Yes. Jadi karena besarnya kesan atau pengaruh Al-Quran terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah menyuruh berhenti. Coba bayangkan, Rasulullah SAW menyuruh berhenti tadi membaca itu ayat Al-Quran karena Rasulullah tidak mampu tahan. Bagaimana nanti Rasulullah SAW bersaksi? Bayangkan Rasulullah bersaksi, nanti pamannya Abu Talib itu dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana dia sebagai seorang Rasul SAW melihat keluarganya, yaitu pamannya Abu Talib. Begitu juga dengan orang Yahudi dan Nasrani yang sudah Rasulullah SAW aja. Jadi Rasulullah SAW karena dalamnya cinta Rasulullah SAW kepada orang-orang ya termasuk umat, Rasulullah SAW tidak sanggup mendengarkan itu, tidak sanggup. Bagaimana Rasulullah sampai mengatakan au amsik, ya cukup ya, sampai Rasulullah SAW tidak sanggup menahan kesedihan Rasulullah SAW karena kesan dari Al-Quran tadi dibacakan kepada beliau. Nah, so the rest is the conclusion for this point number 2, is mentioning in conclusion and summarize all that we mentioned until he say ma a'zama kalamika wa ma ahsana kitabik. Oh Allah, how beautiful is your speech, and how effective is your speech, and how honored is your speech. So this is a conclusion, and until he said kitabun hadha manzilatu, this book by this level. So هذه منزلته ودرجته. This is the grade of the Holy Quran. وهذا أثره. This is its affection. هل يليق بنا يا أخي الكريم أن نهمله? Is it reliable for us to neglect it? وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات, the emails, email composings, والمقالات, ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا. Every day we shuffle and we post a lot of articles and a lot of email composites and so on, but we don't give an opportunity for ourselves in order to stay with the Holy Quran, to do some tadabbur. فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله? Is that means the book of the people is more honorable than the book of Allah? وهذا استفهام إنكاري, means ليس كتب الناس أعظم من كتاب الله. So this interrogation in Arabic eloquence, we say for it الاستفهام الإنكاري. وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الله? Is the speech of the creation is better or is greater than the speech of Allah? Of course no. وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن? And also the stories and so on, novels. So people now, when they go to the library, for example in Gramedia, just they go to the corner of novels, imaginative stories, and maybe they go to the romantic stories and so on, but little or rarely to give the attention for the Holy Quran. وعليه لقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قومه حين وقعوا في صفة بشعة. So that Prophet صلى الله عليه وسلم, he complained to Allah the situation of his nation, especially the believers of his nation, كفار قومه. فوا حسرتها. So why? وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, يا رب, oh my Lord, oh my God, إن قومي, my nation, اتخذوا هذا القرآن مهجورا. They took this Quran as something abandoned. They banned the Quran. And here we have to pay attention. قومي here هم قوم كفار, يعني as he said, لقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قومه, not the believers, because قوم محمد أو أمة محمد, two souls. We have أمة الإجابة and أمة الدعوة. أمة الإجابة, the believers who believe in him, more than 120,000 when Prophet صلى الله عليه وسلم died. So he led the Sahaba more than 120.
So this is Ummatul Ijaba, means the Ummah, the nation of replying. They replied to him, means the Ummah of receiving the Holy Quran or the Islam. And Ummatu ad-Da'wah, who the Da'wah is still directed to them, those are Yahud, wal Nasara, wal Majus, wal Ladina Ashraku. All those who was exist during the prophetic of the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam until now, also they are Ummah. So that way I say, Inna qawmi means Inna kuffara qawmi, means the disbelievers of my nation. Not to say Muslims, because some people now, they apply this ayah on Muslim, because Muslim don't recite Quran or he don't memorize something, he say, you will be applied by this ayah. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا قَوْمِ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. No, that is wrong. Inna qawmi means Inna kuffara qawmi, because means the disbelievers of Quran, not those who don't memorize Quran, don't recite Quran every day one juzu. No, those are not that. So we have to pay attention here. That is something, very aggressive and very, extremist situation towards a Muslim ummah or some Muslim individuals. Don't to say for them that Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura means that these believers of my nation, they took this Quran, abandoned and banned it. They don't pay any attention for it. Ayyu khasara wa ayyu hirman. What loss is this? And what unhappiness for them. أن يتجارى الكسل والخمول because of laziness. بالمرء حتى يهجر القرآن and to leave the Holy Quran. هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المرض and so on. So all this is the conclusion for this point number 2. And here we stop for the point number 3. منازل الأشعريين. والله أعلم. Nah, Yes. Masya Allah. Jadi Syekh Ibrahim As-Sakran menyebutkan sungguh betapa agung Al-Quran itu, betapa mulia Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran ini. Bagaimana begitu tinggi kedudukan Al-Quran ini tersebut dan bagaimana pengaruhnya. Apakah wahai saudaraku yang mulia, kita pantas menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan? Kita tadi melihat bagaimana pengaruh Al-Quran ini. Apakah pantas kita menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang kita tidak pedulikan? Apakah kita membandingkan, ya, apakah kita menyamakan Al-Quran ini sebagaimana bacaan-bacaan yang seperti, bisakah kita bandingkan Al-Quran ini seperti bacaan-bacaan yang lain, seperti ya makalah-makalah, ataukah yang hari ini kita banyak terlalaikan dengannya, email-email, bahkan kalau sekarang di Facebook apakah kita bisa bandingkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita lupa dengan Al-Quran tersebut? Bagaimana pengaruh Al-Quran tersebut? Sungguh fahal, apakah tadi ya tulisan-tulisan atau kitab-kitab dari manusia itu lebih mulia daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah perkataan manusia itu lebih mulia dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah riwayat atau cerita yang mereka sampaikan itu lebih mulia dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran? Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis sedih dengan orang-orang kufar min kufari qaumuhu, dari orang-orang kufar dari kaumnya yang telah dibacakan Al-Quran kemudian mereka meninggalkannya. Sungguh itu adalah sesuatu penyesalan yang sangat besar yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Quran ini turun kepada mereka, kemudian mereka meninggalkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ayu hasarat, sesungguhnya betapa penyesalan yang dalam, ya, sangat luar biasa penyesalan, atau betapa besarnya kerugian yang kita dapatkan ketika kita meninggalkan Al-Quran yang kita dengarkan setiap hari
kita apalagi namanya pelajari setiap hari tersebut itu sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu betapa besarnya apalagi namanya kesedihan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW mengatakan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Syekh menekankan tadi yang dimaksud dengan al-mahjur di sini kita tidak boleh ekstrim dengan istilah mahjura. Kaum yang dimaksud di sini adalah bukan maksudnya kaum umat Islam ya. Jangan sampai kita mengatakan kalau ada orang yang tidak membaca Al-Qur'an atau tidak menghafalkan Al-Qur'an, kita katakan dia meninggalkan Al-Qur'an. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh bersikap ekstrim. Tapi yang dimaksud di sini adalah min kuffari qaumihi, dari orang-orang kafir dari kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan yang mungkin orang yang baca Al-Qur'an terbata-bata tidak tahu tafsir. Tidak boleh kita katakan dia 100% hajrul Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, karena ini berbahaya. Bisa saja kita mengkafirkan orang kalau seperti itu. Nah, itulah kesimpulan pertemuan kita pada pertemuan bab kedua ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran terkesan dalam diri kita, dan insya Allah di bulan Ramadan Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk betul-betul dalam kehidupan kita. Namanya. So I think time is over, and here we stop for this point for tomorrow, inshallah. Yeah, maybe there is no question yes because the time is late. I think that's all. Syukran jazakallahu khair ya Syekh. Alhamdulillah kepada seluruh pendengar, para ummahat dan abad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan yang ketiga. Bab yang ketiga, jangan sampai kita ketinggalan. Ini Masya Allah luar biasa pembahasan dalam kitab ini. Manazil Ash'urai Ash'ur apa? What's the meaning of the title? Manazil Ash'ur Manazilul Ash'ariyin. Manazilul Ash'ariyin means the dwellings of Ash'arist tribe. Manazil, dwelling, or the camping, or the housing complex. The complex of Qabila, tribe of Ash'ariyin. Those are the tribe of Abu Musa al-Ash'ari, as we mentioned before. Ash'ariyun hum qabilatun min al-Arab. Kita akan masuk ke poin ketiga. Kita akan melihat bagaimana manazil ya kompleks al-Ash'ariyin. Jadi kompleksnya orang-orang Ash'ari. Jadi ini sahabat ya, bukan kelompok Ash'ari yang sekarang ini, bukan itu yang dimaksud. Naam, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik, syada la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.